Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। राज्य बजट को मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बताया मानवीय। विधानसभा में बजट पर घमासान, सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने। रंगली चाय बागान के श्रमिकों के वेतन संकट पर श्रम मंत्री ने बुलाई बैठक। सिलीगुड़ी में अनिल विश्वास भवन में मोहम्मद सलीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किन्नु होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बाटो। पश्चिम बंगाल की वित्त व स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में राज्य बजट को मानवीय बताते हुए कहा कि यह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। उन्होंने लक्ष्मी भंडार और सामाजिक सुरक्षा भत्तों में बढ़ोतरी को बजट की बड़ी उपलब्धि बताया। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए मंत्री ने कहा कि केंद्र द्वारा फंड रोके जाने के बावजूद राज्य सरकार अपने संसाधनों के जनता की मदद कर रही है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि राज्य की आर्थिक विकास दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर है और स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया जा रहा है। পড়ে শুনিয়ে দিলাম যে হামটি ডামটি কি, তা হামটি ডামটি কেন বলেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাজেটকে, সেন্ট্রাল বাজেট, সেটা বললাম। তো শুনতে শুনতে কিসের কি হলো জানি না, সবাই মিলে বেরিয়ে গেলেন। তো যাই হোক, যেটা করছেন যে আমরা নাকি কিছুই করি না, তো কিছুই না করলে আমরা বারবার আসি কেন? 15 বছরে আমরা যদি কিছুই না করি, মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার দলের সর্বোচ্চ নেত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী তাকে করার জন্য এত উৎসুক হয়ে যান কেন? শুধুমাত্র তো 11ই হয়নি, তারপরেও তো হয়েছেন, 16 হয়েছেন, 21 হয়েছেন, আবার হবেন 26-এ। এই ঔৎসুক্য কেন? বাংলার মানুষের পাশে থাকেন। আমরা বলি না আমাদের সরকারটা তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার, আমরা বলি এটা মা মাটি মানুষের সরকার। মায়ের স্নেহ আর মাটির গন্ধ আর মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার, সেই অঙ্গীকারটাকে বাস্তবায়ন করেন বলে তাই মা মাটি মানুষের সরকার বারবার আসে, আবার আসবে, ওদেরটা নেবে যায়। विधानसभा में बजट बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष ने सामाजिक योजनाओं और अलाउंस बढ़ोतरी पर सवाल उठाए, जबकि बजट की भाषा पर फिलॉसफी को लेकर सदन का माहौल गरमाया। बीजेपी विधायक शंकर घोष ने लक्ष्मी भंडार और बुढ़ापा भत्ते पर सवाल उठाए। वहीं बीजेपी विधायक डॉक्टर अशोक लाहिड़ी ने बजट को हम्पी डम्पी बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। तृणमूल विधायक उदयन गुहा ने की टिप्पणी के बाद विवाद और बढ़ गया, जिसे स्पीकर विमान बनर्जी और मंत्री अरूप विश्वास ने हस्तक्षेप से शांत कराया। আমি নিজেকে পণ্ডিত মনে করি না, আমি এইটুকু জানি আমি কি জানি না, আর আমি জানি না তার জোহর এত বেশি যে নিজেকে পণ্ডিত বলে জাহির করি। আর সেখানে যেটা হয়, আমি হয়তো ছাত্রের না, আমি খুব বোকা, আমি খুব মূর্খ, এসব না বলে তুমিও যদি আমায় বলো যে এই বানানটা ঠিক লেখো, আমি থ্যাংক ইউ। সুতরাং এই ধরনের আলোচনা খুবই নিকৃষ্ট ধরনের, ব্যক্তিগত আক্রমণ না করে যা বক্তব্য রাখা হয়েছে তার কথা বলা উচিত। এগুলো তো অপ্রাসন। আমি ইংরেজি জানি কি জানি না, আমার ইংরেজি যাচ্ছে না, তো এটা খুবই অপ্রীতিকর। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, একটা কবিতা আছে না, রাম গরুরের ছানা হাসতে তাদের মানা। ভালো ভালো পার্লামেন্টারিয়ান দেখবে কত রঙ্গ করে, ব্যঙ্গ করতে কোনো আপত্তি, ব্যঙ্গ করতে কি আছে, ওকে হাসুক, তুমি একটা ব্যঙ্গ করলে আমি আরেকটা। रंगली चाय बागान के श्रमिकों के वेतन संकट पर श्रम मंत्री ने बुलाई बैठक। दार्जिलिंग के रंगली चाय बागान में श्रमिकों के लिए राहत की खबर आई है। महीनों से बकाया वेतन और दैनिक भत्ते न मिलने के कारण जीटीए प्रशासन ने श्रम मंत्री मलय घटक को पत्र लिखकर हस्तक्षेप मांगा था। श्रम विभाग ने 13 फरवरी को दागापुर श्रमिक भवन में बागान प्रबंधन यूनियनों और अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। जीटीए के डिप्टी चेयरमैन राजेश चौहान ने उम्मीद जताई है कि इस बैठक में जरिए श्रमिकों को उनका हक और न्याय मिलेगा।
सिलीगुड़ी अनिल विश्वास भवन में मोहम्मद सलीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने सिलीगुड़ी के हिलका रोड स्थित अनिल विश्वास भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तृणमूल और भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भर्ती घोटाले और वित्तीय भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार को घेरा और कहा कि भ्रष्टाचार प्रशासन की जड़ों तक फैल चुका है। उत्तर बंगाल में बंद चाय बागानों, श्रमिकों के बकाया वेतन और न्यूनतम मजदूरी के मुद्दे उठाते हुए उन्होंने ठोस कार्रवाई की मांग की। साथ ही बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए दोनों दलों का ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और आगामी चुनावों को लेकर संगठन मजबूत करने पर जोर दिया। ঠিক হচ্ছে যে যারা পদোন্নতি করালো তারা যেরকমটা চাইছিল সেরকম রিপোর্ট হয়েছে। এবার তুই কিভাবে পড়বে তার দিকটা তুই কোন দিক থেকে দেখছো, হ্যাঁ তুমি কীভাবে পড়বে ঠিক হবে কোন দিক দিয়ে দেখা হবে। আমরা প্রথম থেকে বলেছি সিবিআই তদন্ত আমরা চাইনি, এই জন্য আমরা বলেছিলাম সিটিং জাজ, এখনও বলছি হাইকোর্টে সিটিং জাজ দিয়ে জুডিশিয়াল ইনকোয়ারি চেয়েছিলাম। ওই দিন যেদিন সিবিআই ইনকোয়ারি ঘোষণা হয়েছিল আরজি করার সামনে দাঁড়িয়ে আমি সিপিএমের তরফ থেকে বলেছিলাম এবার সিবিআই ইনকোয়ারি গেলো, কথায় কথায় লোকে বলে কিন্তু যাহা 52 তাহাই 59, পরিষ্কার যাহা 56 তাহাই 56। 2, এর আগে যতগুলো তদন্ত হয়েছে তোমাদের উত্তরবঙ্গে তাপস রাজেশ খুন হয়েছিল, 19 লোকসভা নির্বাচন পার করলে এইসব বলে হিন্দু মুসলমান উর্দু বাংলা করে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তদন্ত করে কিছু বেরোলো? তাদের পরিবার নিয়ে বিজেপি গোটা দেশ ঘুরে বেড়ালো, কিন্তু আজ পর্যন্ত খুনি কে জানা গেল না। सिलीगुड़ी की शुभ्रा शाह बेगम बनी डुआर्स खातून वेलफेयर सोसाइटी की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। सिलीगुड़ी के अशरफ नगर वार्ड नंबर 40 की शुभ्रा शाह बेगम को समाज सेवा संगठन डुआर्स खातून वेलफेयर सोसाइटी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। संगठन की सेंट्रल कमेटी ने हाल ही में उनका अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया। संगठन ने बताया कि उनके समाज सेवा के काम और लोगों के साथ जुड़ाव को देखते हुए यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। शुभ्रा शाह बेगम ने कहा, मैं संगठन से जुड़कर समाज सेवा के कार्यों में और सक्रिय रूप से हिस्सा लूंगी। मेरे जो नया चेहरा है हमारी शुभ्रा बाजी प्रेसिडेंट, जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट की न्यू प्रेसिडेंट बनी है खातून कमेटी की, बहुत अच्छा, मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ आप सभी को। मेरे जो पोस्ट होल्डर है यहाँ पे, जो बाजी को मतलब नया जगह मिला है, बाजी से उम्मीद करेंगे बाजी भी कुछ आप लोगों के पास में मतलब अपना दोस्त सब बयान करेंगे कि बाजी को कैसा लगा ये पोस्ट पाके और इस जगह में आके खातून कमेटी के लिए। नमस्कार, আমি শুভ্রা সাহা বেগম। প্রথমে তো আমি ধন্যবাদ জানাবো ডুয়ার্স খাতুন কমিটির যিনি ফাউন্ডার রয়েছে ফিরোজ খান ভাইজান, তারপর আমার পাশে সকল বোনরা রয়েছে। এইভাবে যে ডুয়ার্স খাতুন কমিটি যেভাবে কাজ করে চলেছে আমি বহুদিন থেকে ফলো করি সেই পেজটাও। আর রেশমা যেহেতু খুব ভালো কাজ করে, সব বোনরাই কাজ করে, ওদেরকেও আমি দেখি, ওদের কাজগুলো আমি দেখি, সত্যি খুব ভালো কাজ করে তারা। এবং তারা যে আজকে আমাকে সবার থেকে নজর কেড়ে আজকে এই জায়গাটাতে আমাকে এনেছে, তারা যে আমাকে আজকে এই পোস্টে তারা লাইক মানে বুঝতে পেরেছে, তার জন্য তাদেরকে আরও একবার ধন্যবাদ জানাই। তাদের মতন করে যেন এই ডুয়ার্স খাতুন কমিটিটাকে আরও যাতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। ধন্যবাদ। 1000 रुपए की मामूली वृद्धि पर फूटा आशा कर्मियों का गुस्सा। सिलीगुड़ी में आज आशा कर्मियों का विरोध प्रदर्शन हुआ। राज्य सरकार द्वारा बजट में मानदेय में केवल 1000 की बढ़ोतरी को लेकर पश्चिम बंगाल आशा कर्मी यूनियन ने बागा जतीन पार्क में विशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने न्यूनतम वेतन 15,000 बकाया भुगतान इनिशिएटिव और एक मुश्त राशि, वार्षिक छुट्टी और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग रखी। यूनियन अध्यक्ष नमिता चक्रवर्ती ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद उन्हें उनके अधिकार नहीं मिले और जब तक मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। আজকে আমাদের ফিক্সড অনারিয়াম আমরা পাই 5,250 টাকা, সেখানে আমরা মিনিমামটুকু দাবি করেছি। এটা অন্যায় কিছু নয়, কারণ রাজ্য সরকার নিজেই ঘোষণা করেছে মিনিমাম ওয়েজ 15,000 টাকা হওয়া উচিত। সেই রাজ্য সরকারের এই ঘোষণা অনুযায়ী আমরা মিনিমাম 15,000 টাকা চেয়েছি। সেখানে 1,000 টাকা দিয়ে এই যে আন্দোলনকে থামানোর একটা অপচেষ্টা বলে আমরা মনে করছি, কারণ 6,250 টাকা দাঁড়াবে এই 1,000 টাকা বৃদ্ধিতে। এটা দিয়ে একটা সংসার চলে না। আজকে যে হারে কাজ করতে হয় দিদিদের, এই পারিশ্রমিক তাদের পাওনা নয়, এটা ন্যায্য পারিশ্রমিক নয়।
তাই আমরা আজকে আবারও পথে নেমেছি। আমরা স্বাস্থ্য ভবনে গেছে আমাদের প্রতিনিধি টিম, সেখানে আলোচনা হবে। আমরা আবারও এই ডিমান্ডটাকে রাখছি, আমাদের আন্দোলনের পথে আমরা থাকছি। नागालैंड सरकार डियर महाशिवरात्रि बंपर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारंटीड र जित्नु होस् अरु धेरै आकर्षक पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपियाँ। ड्र 21 फेब्रुअरी। याद राख्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर महाशिवरात्रि बंपर लॉटरी, भाग्य बदलिन्छ, जीवन बदलिन्छ। Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। What's your favorite beverage? Strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, Food, butter chicken, home interiors, Homelane. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। रॉयल ओक ईयर एंड सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा, हमें कवर करेगा, सेव भी करेगा, 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। 7 रुपयाમાં 1 કરોડ। કેવલ 7 रुपयाમાં 1 કરોડ। 1 કરોડ 7 રૂપિયામાં કે 1 કરોડ કેવલ 7 રૂપિયામાં? કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। 1 કરોડ 7 ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पलक कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813।
मेयर फिरहाद हाकिम पर हुमायूं कबीर की अभद्र टिप्पणी से विवाद, ऑल इंडिया माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने दी सिलीगुड़ी में आंदोलन करने की चेतावनी। मुर्शिदाबाद के विधायक हुमायूं कबीर द्वारा कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में ऑल इंडिया माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने विधायक को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने बयान वापस नहीं लिया और माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू किया जाएगा। संगठन के चेयरमैन नासिर अहमद ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में इस तरह की भाषा और धमकियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना को आज सिलीगुड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उजागर किया गया और कड़ी निंदा की गई। কথা হচ্ছে ভাগ হবে কি না হবে সবটাই আপনারা ভোটের সময় দেখতে পাবেন। আজকে আমরা ভোট নিয়ে কথা বলতে আসিনি বা কোনো না, আপনি বলতে পারেন আমরা তার যে অ্যাটেম্পট, তার যে ভাষার ব্যবহার, কদর্যতা, সেটা না, ভয়ের কোনো ব্যাপার নেই। ভোটের সময় মানুষ সিদ্ধান্ত নেবে। কখনোই তো কোনো দল তো আর কাউরি কোনো একটা কমিউনিটির ভোট কিনে রাখেনি বা তার মালিক নয় বা তার পজিশন নেই। তিনি তার গণতান্ত্রিক উপায়ে তার লোক কোথাও কোথাও সবাই লোক হচ্ছে, সে তিনি ভোট পেতেই পারেন, অসুবিধা নাই। কিন্তু একটা মানুষকে নিয়ে, তার মাকে নিয়ে, তার নিরাপত্তা নিয়ে যদি ঘন্টার পর ঘন্টা বলে, এটা আমরা কখনো মেনে নেব না। না, আমরা প্রতিবাদ না, আমরা দেখুন, প্রথম কথা হচ্ছে অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অর্গানাইজেশন দলের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ে আজকে কথা বলবে না। সেটা দল কি ভেবেছে, সেটা দলের ব্যাপার। सनसनीखेज वारदात, पिता के हाथों बेटा का खून। सिलीगुड़ी के नरेश मोड़ इलाके में कल शाम एक घरेलू विवाद मौत में बदल गया। 26 वर्षीय निमाई पाल, जो लंबे समय से नशे का आदी था, मां से पैसे मांगे और जब मना किया तो मारपीट शुरू कर दी। पिता नीलकंठ पाल ने बीच बचाव किया, लेकिन झड़प में निमाई गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। অনেক দিন ধরে সমস্যা, তাও মনে হয় 2-4-5 বছর হবে এরকম সমস্যা। কতবার ওর বাবা জেলে দিল, হুমে রাখলো, পরিবর্তন হওয়ার জন্য কিচ্ছু হয় নাকি বাবা। তারপরে আমার বাড়িতে বছরখানির আগে চুরি করবার গেছে গ্যাস। গতকালেরটা আমরা বাবা জানি না, মানে মারা গেছে যেটা জানা যাচ্ছে, মারা গেছে এটা আমরা কিছু জানি না। আমরা খালি সকালবেলা শুনতেছি যে মারা গেছে, এটাই আমরা জানি। বাবার ধাক্কাতে নাকি ছেলে, এটা আমরা কিছু জানি না বাবা, যেটা আমরা দেখি নাই সেটা আমরা কি করব, আমাদেরকে বুঝিয়ে দিবেন, আমি দাদাকে বুঝিয়ে। मिड डे मील वर्कर्स का मुख्यमंत्री को खुला खत, 13 पॉइंट की मांगों को लेकर सिलीगुड़ी में विरोध प्रदर्शन, बड़े आंदोलन की चेतावनी। मिड डे मील वर्कर्स ने मुख्यमंत्री को खुला खत भेजकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। ऑल बंगाल मिड डे मील वर्कर्स यूनियन की 13 मांगों में अलाउंस बढ़ोतरी, 12 महीने की सैलरी, न्यूनतम भत्ता, मैटरनिटी लीव और कानूनी मान्यता शामिल है। नाराज वर्कर्स ने सिलीगुड़ी में विरोध प्रदर्शन किया और चेतावनी दी है कि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। আপনারা দেখেছেন গত 1 ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হলো, 5 ফেব্রুয়ারি রাজ্য বাজেট পেশ হলো। আমরা দুটো বাজেটেই অদ্ভুতভাবে লক্ষ্য করলাম যে মিড ডে মিল কর্মীরা যারা সারা রাজ্যে প্রায় 2.5 লক্ষ কর্মী কাজ করেন, তাদের নিয়ে কোনো বাজেটেই কোনো কথা নেই। তারা মাত্র 2000 টাকার বিনিময়ে সারা দিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত গরম রান্না করে বাচ্চাদের খাওয়ান, অথচ তাদের বেতন তো বাড়ানোর কোনো প্রশ্নই নেই। এমনকি আমরা অদ্ভুতভাবে দেখেছি যে যেখানে 12 মাস কাজ করতে হয়, এক কটা দিন ছুটি থাকে, গ্রীষ্মের ছুটি, পুজোর ছুটি, তাতে কিন্তু সমস্ত সরকারি কর্মচারী বা অন্যান্যরা সকলেই বেতন পান, কিন্তু মিড ডে মিল কর্মীদের সেই বেতন দেওয়া হয় না, তাদের 10 মাসের বেতন দেওয়া হয়। আমরা সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এই কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের এই মিড ডে মিল কর্মীদের প্রতি বঞ্চনার প্রতিবাদে আজকে বিক্ষোভ মিছিল করছি। আমরা দাবি তুলছি অবিলম্বে আমাদের মিড ডে মিল কর্মীদের বেতন বাড়াতে হবে, 10 মাস নয় 12 মাসের বেতন দিতে হবে, অবসরকালীন 5 লক্ষ টাকা ভাতা দিতে হবে, অনুদান দিতে হবে। এরকম बैरकपुर के सांसद पार्थ भौमिक ने टीडागढ़ स्थित तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल सरकार के बजट को युगांतकारी बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट महिलाओं, श्रमिकों और युवाओं के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और भत्तों में वृद्धि बंगाल के विकास के लिए मील का पत्थर है। सांसद ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि उनका बजट आम आदमी की जरूरतों की अनदेखी करता है और बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।
একবার একটা টাকা দিয়ে পোর্টালটা বন্ধ হয়ে গেল কেন? কেন আর বিহারের মানুষ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পায় না? শুভেন্দু অধিকারীকে জিজ্ঞেস করুন, মহারাষ্ট্র বলেছিল সব মহিলাকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেবে, তাহলে মহারাষ্ট্রের সব মহিলারা কেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পান না? কেন সব বন্ধ হয়ে গেল? মমতা ব্যানার্জি 2021-এর নির্বাচনের আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার অ্যানাউন্স করেছিল, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চালু করেননি। 21-এ জেতার পর তিনি চালু করেছেন, 5 বছর ধরে চলছে। আবার ফেব্রুয়ারি মাস থেকে সেটা যে 500 করে টাকা বাড়লো সেটাও ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ মমতা ব্যানার্জি যেটা বলে সেটা করে, আর শুভেন্দুর दल যেটা বলে সেটা করে না, এটা বাংলার মানুষ জানে। माटीगाड़ा सिटी सेंटर से सटे ब्रिज के पास एक युवती की खून से शनी लाश मिलने से फैली सनसनी। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक यह घटना गुरुवार रात करीब 8 बजे हुई। पता चला है कि उस समय कंचन कन्या एक्सप्रेस ट्रेन सिलीगुड़ी जंक्शन से सियालदा की ओर जा रही थी। स्थानीय लोगों ने शुरू के अंदाजा लगाया कि ट्रेन की चपेट में आने से यह दुखद घटना हुई होगी। हालांकि मौत का असली कारण अभी तक साफ नहीं हुआ है। घटना की खबर मिलते ही सिलीगुड़ी टाउन जीआरपी के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। আমাদের কাছে ইনফরমেশন এলো মোটামুটি 8:30টার দিকে, রিসেন্ট একটা ট্রেন বেরিয়ে গেল, সম্ভবত ওই ট্রেনটাতে কাটা পড়েছে। আমরা জিআরপিকে ইনফর্ম করলাম, যেহেতু ট্র্যাকের উপরে আছে আমি জিআরপিকে ইনফর্ম করেছি, প্লাস অ্যাম্বুলেন্স ইনফর্ম করেছি, আসছে ওরা অন দ্য ওয়ে। এই রাস্তাতে কিছুদিন পর পরই এরকম ঘটনা ঘটে। এই রেল পাশে সিটি সেন্টার আছে, এখানে অনেকে বসে আড্ডা দেয়, তো সম্ভবত এরকমই একটা কিছু একটা হবে, হয়তো আড্ডা দিচ্ছিল বা বলা যাচ্ছে না এটা এখনো কীভাবে হয়েছে। শেষ ট্রেন কি ছিল? এখন এই টাইমে যে ট্রেনটা গেল, অনেকে মানে লোকালি যেটা জানা গেল যে কাঞ্চনকন্যা বেরিয়ে গেছে। কাঞ্চনকন্যা বেরিয়েছে, মানে ওই 8টার দিকের ঘটনা হবে তার মানে? হ্যাঁ, মোটামুটি 8টা, সম্ভবত 8টার দিকে। আমাদের কাছে ইনফরমেশন এলো 8:30টার দিকে। ঠিক আছে, আপনার নাম? আমার নাম সুরজিৎ দাস, সাব इंस्पेक्टर। स्कूली निरीक्षक पर हमले के विरोध में जलपाईगुड़ी में प्रदर्शन। पूर्व बर्धमान जिले में एक स्कूल निरीक्षक पर हुए कथित बर्बर हमले के विरोध में पश्चिम बंगाल स्कूल निरीक्षक समिति की जलपाईगुड़ी जिला इकाई ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। समिति ने आरोप लगाया कि आजापुर उच्च विद्यालय में माध्यमिक परीक्षा के दौरान ड्यूटी पर तैनात निरीक्षक प्रशांत कविराज पर कुछ शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों ने जानलेवा हमला किया। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी, कड़ी सजा और परीक्षा केंद्र पर निरीक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। আপনারা সবাই জানেন, গত 3 তারিখে মাধ্যমিক পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে জামালপুরে একটা ঘটনা ঘটেছে। সেখানে একজন অফিসার ইনচার্জ এবং এসআইএফ স্কুলস তিনি একাধারে তাকে একজন দুষ্কৃতকারী বলবো, তারা বেধড়ক মারধর করেছে। পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে রুলস রেগুলেশন যেগুলো থাকে সেগুলো ভায়োলেট করেছিল ওই মাস্টারমশাইরা। অফিসার ইনচার্জ হিসাবে তিনি তার দায়িত্ব পালন করতে গেছিলেন, কিন্তু তিনি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং চরম অভব্যতা বর্বরতার শিকার হয়েছেন। তো উনি হসপিটালে আছেন। তারই প্রতিবাদে আমরা রাজ্য জুড়ে আমরা একটা প্রতিবাদ করছি। এই ঘটনা যেন ভবিষ্যতে না ঘটে সেই জন্য আমরা প্রশাসনের কাছে দাবি রাখবো। আর এই ন্যাক্কারজনক ঘটনা আমরা ধিক্কার জানাই এবং এর সঙ্গে যুক্ত যে সমস্ত দুষ্কৃতকারী বলবো তাদের আমরা চরম শাস্তি দাবি করছি। কি কর্মসূচি নিয়েছেন? আমরা আপাতত জেলা পর্যায়ে আমরা একটা প্রতিবাদ কর্মসূচি নিয়েছি এবং রাজ্য পর্যায়ে যেখানে যেখানে জানানো প্রয়োজন আমাদের হায়ার অথরিটিস, কমিশনার অফ স্কুল এডুকেশন, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি স্কুল এডুকেশন, ওনাদেরকে জানানো হয়েছে। আর বোর্ড প্রেসিডেন্ট ওনাদেরকে আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমরা জানিয়েছি ঘটনার। তো ওনারা বোর্ডের তরফ থেকে যদিও সঙ্গে সঙ্গেই একটা স্টেপ নিয়েছেন, ওরা সাসপেনশনের অর্ডার ইস্যু করেছে।